استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القيم كلما قلنا ونبارك لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدء الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري للشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني الشيخ محمد عبد المسلم بن المداني الشيخ سيد محمد آمين بن المداني الشيخ عبد الغني بن أبي السائن الأمري الشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي الشيخ الصالح الفلاني الشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ عبد العثمان سعيد بن قدورة الشيخ سعيد بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهري بالسقين الشيخ البرهاني القلقزني الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخطيب أبو الفتح محمد بن محمد الميدمي الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرسي القطبي أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجاني الشربي الحسني السجاني وماشي الشجري أجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ثم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يبصرون الذي خلق الأزواج كلها مما
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهر وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ليحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى سير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نصير حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 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 النصير حسبنا الله لا ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل لا ونعم النصير حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Halaman 20 Hijib Nasr Lisyifa. 20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa
موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيراتك لانتهاك حرماتك وبحماياتك لمن اهتم ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلك المتمردين من الملوك والأكاسرة أن تجعل قيد من قدان في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وخبرة من خبر لنا واقعا وفيها ومن نصب لنا شبقة الخداع اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومشادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقك فها يا عين صاد اكفنا العدا ونقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وتسلط اللهم عليهم عاجلا نكب باليوم والغدا اللهم بدل شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل حدهم وأقل عدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مداد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته على أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك مكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم لا ينصرون 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 اللهم بحق حميم عين سين قاف اللهم بحق حميم عين سين قاف اللهم بحق حميم عين سين قاف اللهم بحق حميم عين سين
قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفنا في مرضنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمال الرجاء وفوق الأمل اللهم يا من بفضله نسألك العجل 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 الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من صرع إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبيل تسبيه يونس بمتى نسألك اللهم بأسرار أصحابه هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غالة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب الشيء عبادة الله دة الله جالسير مسرعة في حل عقدتنا يا غادة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا وحيد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين وقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قول سيد الشيخ بن حسن السجلي أن تنور قلوبنا وأن تصرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر أنبياء من سطوات الفراعنة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قال الشيخ ابن حسن الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تباعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشيخ ابن حسن الشجلي أتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا الشيخ محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفتن دي سبب للشهيد الشيخ الحسن الشجلي ولأتباع لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة لله عبد الحميد عبد الحليم الداري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء وأشهر والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعطي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. والجهد ليحضر في صلاتك قليلا جهدك بالغ كيف تنال قضائلا لا تنسى أن الله ناظر قلبك وحاضره وشهوده لك فانجلا. وقال أيضا لا تتركن جماعة قد قتلت ب27 من فضل على ولما التعلم أن تكون تساهلا في مثل هذا الربح لنحضر أجهلا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. ما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada semalam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Telah berkata musannif, wal jahdu liyahdura fi salatika qalbaka. Hadirkanlah hatimu di dalam sembahyang dengan bersungguh-sungguh kehadiran supaya engkau mencapai kelebihannya. Semuanya deh. Jadi setiap kita dalam melaksanakan sembahyang itu hadirkan dalam hati kita kepada Allah.
kita wujudkan daripada suatu wujudnya Allah yang bersifat wujud, yang telah kita lihat, kita pandang, atau kita dengar. Maka semuaan yang ada itu adalah menandakan sebagai dalil bahwa adanya Allah. Kul kullu min indillah. Semuaan itu dari Allah. Inilah pada hakikatnya. Disitulah kita menghadirkan hati kita ketika kita melaksanakan sholat itu. Kita disunahkan sebelum sholat itu kalau mau ucap kita bacaan apa nih bacaan yang utama sebagai ijazah nih lawan apa sih Yasin Isa Al-Fadani. Kata beliau kalau kita hendak sholat supaya hadir hati kita ucap dulu lebih dahulu adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu termasuk tajdidul iman jasidin. Tajdidus syahadah, pembaharuan dari syahadat kita. Karena kita hendak melaksanakan suatu barang yang mulia yang kita itu berhadapan dengan Allah Maha Wujud, Maha Ada atas perintahnya. Nah, jadi kita menghadap ke Allah yang Maha Wujud, Maha Ada, Maha Kuasa lagi Maha berkehendak, maka jasidin kita tuh berhadap tuh rasanya tuh berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucap dahulu jasidin syahadat itu berdahulu. Kemudian ucapkanlah kamu jangan menjadi istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sekali paling kada. Lalu membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Karena sebagian tafsir menyebutkan bahwasanya orang yang membaca surah An-Nas ketika dia melakukan suatu ibadah, iblis tujar ta'ajjada khutbatu hujar. Iblis itu lemahnya menggodanya aja kita. Memandiri dan sebagainya. Jadi iblis dan setan itu dipandirinya hati kita. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, apalagi sembahyang. Nah, jadi itu bacalah qul a'udzu birabbin nas. Sesudah itu jasidin, hendaklah engkau tawajuhkan hatimu kepada Allah dengan wujud Allah. Kita pandang semuaan yang ada itu ada menunjukkan itu ada adanya Allah. Allah yang menciptakan suatu barang yang ada. Jadi itulah kita pandang jasidin. Jadi kita kada memandang sesuatu yang ada itu hanya memandang kepada orang nama ada akan. Ada lain lagi nama ada akan itu adalah wujud Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi barang antara keduanya. Antara langit dan bumi ini kan diciptaan Allah. Ciptaan Allah. Langit dan bumi antaranya itu ciptaan Allah. Baik yang halus, baik yang ganal, baik yang jauh ataupun yang parak, baik yang lihat ataupun tidak. Nah, ini sebagai hakikat dan etikat kita. Agar jangan sampai kita lepas hati kita tuh untuk mengingat Allah. Hadir hati kita kepada Allah. Maka amun sholat nih hadir hati kita lawan Allah, disitulah bahasa kitanya lebih lezat daripada sesuatu barang yang kita makan yang lebih lezat. Maka oleh itulah Nabi kita itu jasidin aku. Ketika sembahyang itulah pendingin mataku ya Nabi. Nah, Nabi itu bila sembahyang itu dingin jasidin mataku. Nah, artinya apa? Rindu benar. Karena apa? Salat itu sebujurnya kita adalah mi'raj. Mi'raj itu kita menjumpai Allah. Nah, dengan jumpanya kita dengan Allah itu suatu pandangan hakikat kita, maka disitulah lezatnya kita. Karena ada suatu pandangan yang lebih mulia dan lebih ya kita tuh nikmat. Nantinya kita pandang di dalam surga hanya zat Allah yang bersifat zat wajibal wujud itu. Jadi kayak itu jasidin kita memandang sesuatu pandangan ketika kita hendak sembahyang itu untuk menghadirkan hati kita supaya kita dapat jasidin kelebihannya sembahyang itu. Kan sembahyang itu di dalam Al-Qur'an. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah, menegah, menjauhkan ya kita gawian yang kada bagus, fahsya wal munkar dan gawian-gawian mungkar, barang nang kada disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka oleh itulah bahwa
ibadah sholat itu merupakan suatu ibadah adalah ibarat orang berdagang tuh modal. Nah, yang lainnya tuh aja kita tuh hujungannya aja lagi nih. Kenapa aja jadi kayak itu? Nah, karena di dalam sembahyang itu terhimpun rukun Islam yang 5, dihimpun di dalam sholat dengan praktik dan teorinya aja bahasa ini. Jorong bahari kelakuannya praktik tuh teori itu ya bacaan orang bahari. Jadi itu makanya di sembahyang itu kan rukun yang 13 itu termasuk yang di terhimpun kepada rukun kauli. Nah, fi'li qalbi. Nah, itu terhimpun di situ. Samuan rukun 13 tadi. Rukun kauli itu juga rukun yang kita ucap, yang kita baca. Seperti takbiratul ihram. Nah, Fatihah. Nah, itu kan kita tahiyat, itu tuh ayat akhir. Ayat awal itu kan sunnah. Yang lainnya, Bang, seperti ayat itu kan sunnah. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, kunut itu pun sunnah juga. Tahiyat awal itu sunnah juga. Nah, jadi yang masuk rukun kauli, arti kauli itu jar ma sami'a minal ujuni fi qaulihi. Arti bacaan ya kauli, rukun kauli itu supaya dengar telinga kita yang kita baca. Nah, jadi mun kita berimaman jangan juga mata-mata subhanallah telinga surang, telinga orang mendengar juga terganggu orang. Jadi artinya kita asal kita mendengar aja kaitan. Asal tahu arti dalam bacaan kita. Kenapa? Supaya jangan sampai salah bacaan kita. Namun tanya kita mendengarkan kita salah baca, kita tahu salah diulangi. Nah, kalau nang wajib diulangi. Kada wajib. Kalau pampanya kalau wajib sahwi, tinggal Fatihah wajib sahwi, kada. Wajib bahasa apa diulangi. Ya keasikan banyak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tertinggal Fatihahnya. Aku ciak enggak mau. Subhanallah ya. Imam Tarus sini. Anak lakas di sini. Nah, ya itu tuh. Oh, itu diulangi wajib. Itu jangan kada ada sahwinya. Ya kami biasa dahulu lah sembahyang guru. Ya, ayat. Ayat itu kan sahwi. Jangan kita tertinggal. Mencari kita pakai yang wajib. Itu sahwi itu sunat mau menambali ya kita nak ketinggalan. Kan tuh nang sunah-sunah itu bila tertinggal ayat awal tertinggal kalau kita tertinggal sahwi sebelum salam. Oh, Fatihah wajib. Fatihah wajib menurut Imam Syafi'i mulai bismillah sampai nun dalin. Itu wajib. Amin itu sunat. Maka amin itu kan 3 bacaan. Amin. 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 Bacaannya. Nanang paling abdal memanjangkan alif dan memanjangkan mim. Amin. Itu sunnah. Menurut adalah syariat bagi imam adalah Syafi'i. Nah, itu. Ada Imam Hambal ujarnya sunat kita menyingkatakan min. Jadi amin. Ya dah itu nyata. Amin. Ya nah kayak itu. Di Makkah tuh kayak itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya nah itu Imam Hambal itu. Ya, kayak itu. Ada Imam Syafi'i. Kenapa jadi mengambil kayak itu? Karena waktunya turun ya. Malaikat itu membawa salat di dalam Isra dan Mi'raj itu bahwa malaikat itu menyambut adalah doa dari Nabi kita itu jar panjang. Alifnya itu kan disuruh kita baca Fatihah di dalam salat itu. Perintah kayak itu nah. Bacalah oleh kamu wahai Muhammad Fatihah Ummul Quran itu kalau bahasa Arab Fatihah itu Ummul Quran. Nah, dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra bacalah oleh kamu hai Muhammad ya. Nah, itu kan yang dimaksudkan daripada bacaan itu arti kauli itu ya tadi kita baca kita mendengar arti paham di dalam bacaan kita. Nah, fi'li itu berarti kita perbuatan gawian. Maka takbir itu kan gawian. Rokok itu gawian. Iktidal gawian,
sujud gawian, tahayat gawian, salam gawian. Gawian tuh PL ngarannya. Nah, kolbi, nah termasuk niat lawan tumak ninah. Nah, niat telah itu di dalam hati Anda kannya. Itu kolbi ngarannya lawan tumak ninah. Tumak ninah itu kan batahan sebentar, batahan setumat. Kita kayak kita rokok. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Kan cukup itu batas waktu yang kita dinamakan adalah jurang itu tumak ninah. Amun belum sampai hanya sekali kita baca subhanallah. Nah, itu masih kurang. Nah, tapi menurut Imam Ahmad Imam Ahmad Al-Dasuki itu dalam kitabnya Minhajul Abidin itu kan ada sarahnya itu ujar sidin bahwasanya tumak ninah itu bilanya habis gerak ya sudah. Ada Allahu Akbar subhanallahil azim. Nah, kada bergerak lagi kita. Diam bahasa kitanya. Tegak. Nah, itu bangkit dari sidin tuh sah kadar daripada tumak ninah. Ada Imam kita Syafi'i ini kan orang apik. Jadi supaya bujur-bujur aja kita tuh ada tumak ninahnya lalu baca tasbih itu tiga kali. Sujud 3 kali. Antara dua sujud lo Rabbil warhamni itu kan sunnah. Itu sunat aja bacaannya itu cuma yang wajibnya itu ialah tumak ninah itu. Seterusnya itu nah itu termasuk daripada apa tahiyat akhir tuh. Itu kan gawian juga tuh. Lah itu ada jatuh makninahnya. Makanya salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bertahan dulu. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, kada itu makninahnya. Nah, mun kada itu makninahnya tak tinggal ngarannya rukun. Bila hah? Tasarah aja lah buka anak lakas tuh. Biasanya anak lakas ntar aja. Lah, kan satu mat coba tahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelihatan bahu. Ajar guru kita sekumpul aja. Di sini belah santo biar kelihatan bahu. Jangan kada kelihatan Jasiden. Jangan taliwat pulang. Mau belakang kelimpong kalau kelihatan di belakang. Mata-mata ada Jasiden apa? Galuh di belakang. Oh, Jasiden tadi. Selalu di belakang Jasiden. Jadi apa itu? Kita ke belakang. Ada orang kan bahu tuh. Belah melihat sudah bahu tuh. Allah menggi baik. Sudah melihat nang bahu ini. Cukup aja. Itu namanya rukun 9. Terus rukun 9 sambil ngarannya le. Ya, ini kisah-kisah 9 tadi nih lah. Dulu saya tumbur dulu tahun 72 tuh tumbur dulu. Kenapa ada terjadi kan di pondokan nih. Pondokan makanya pun alih-alih aja nih. Nah, jadi pada suatu saat itu kan ya sikung aja nah BC situ. BC sepeda sikung aja. Kawan minjam sepeda mak pada maghrib makanya jadi imam lampu sepeda tadi. Jadi bujar ya Abu Samah ngaranna itu. Bujar. Anu minjam sepeda pula. Ih, dinasir aja kayak itu. Jadi kan kan ketik teh makmum kan aliyah juga. Kan bikin batal tak belajar. Kamu gerang tadi hakikat ikan dar. Aku kan pakai hakikat. Aku baca Fatihah aja nak. Nah, aku baca Fatihah aja nak. Abu Anus al tadi minjam siapa orang berapa itu minjam apa si Mudi ngarannya telah minjamnya mengusahakannya apa kehilangan sepeda juga anak cari sepeda pada maghrib. Jadi ihdinas siratal ati aja tuh kayak itu kan. Nah, jadi sampai guru kalau ketawakan sidin pegarang nyawa nang Sidin. Kan soal nih kan. Oh, bahang mohane, mau buka kitab. Buka kitab tadi. Ya anak buka, bercuri buka, apa Rasulullah Allah tuh buka. Kalau di situ telah tampirul tuh buka. Ada urusan itu. Nah, sekalinya apa? Nah, lalu dia lasakan Sidin. Ujar Sidin, nangai itu karena bacaannya bujur aja. Ya Sidin toh hakikatnya kada zaman agama iya akan kurang sih Den. Itu sah sembahyangnya. Karena sembahyang itu semata-mata mengingat Allah aja sih Den.
Nah, karena itu ada rukun kaulinya di sini. Nah, kayak itu tadi. Jadinya kan pas mana hendak kan, Mbak. Ambil hak apa batal. Nah, batal. Kayak itu tadi. Nah, itu kan kisah rukun 9 dia sambil dengarnya itu. Salah jurnya lajur. Nah, itu. Jadi sholat ini yang sungguh sangat apa dipandang oleh Allah. Mulai zahirnya sampai kepada batinnya. Nah, kayak itu tuh. Jadi sembahyang itu laksana adalah orang nang menuju suatu tempat nang agung jar kita. Nah, sama tuh kita menuju tempat nang maha agung. Nah, kita kan karena sholat itu bahasa kita itu adalah berhadapan non Allah. Nah, kayak itu. Nah, berhadapan dengan Allah. Ya, yang dinamakan oleh hadis itu rukun ihsan kalau al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Nah, itu hadis lah. An ta'budallah ka'annaka, sesungguhnya ikam menyembah Allah seakan kau melihat dia Allah taala. Karena kita ma'rifat masih belum lagi, masih je kita tuh belum sampai lagi nih, belum dapat hidayah Allah lagi. Nah, amun ikam nih kada melihat dan Allah taala. Nah, Allah taala nama melihat ikam. Nah, itu ya sudah. Allah taala nama melihat ke. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Amun kamu kada melihat, Allah taala nama melihat. Oh ikam. Nah, kayak jadi kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amun kita nang kaya itu artinya hadir hati kita lawan Allah. Makanya kita hati maka kita sungguhakan lah untuk menghadirkan hati itu bisa luput kita maka bersungguh-sungguh kita. Ya, hati-hati. Nah, ya, hati-hati bersungguh-sungguh itu jangan berhimat. Iban berdiri betulnya lah. Bujur akan bujur. Lihat kalau kita selawar kalau jarat. Banyak taloloy besar handap ada. Nah, kayak apa? Ini nang kita nang ngalih apa ya orang berihram tuh. Orang berihram tuh kan boleh selawar. Nah, iya udah boleh. Itu mengurung badan. Kan mengurung badan kan boleh. Panding itu kan kita keluarkan kalau kepalanya tuh ada beli darah sok. Nah, kayak itu tak. Jadi, nah ini kan tak kisah pulang nih lah. Ini ada juga kan kadang-kadang umurnya awal nih enggak karena baru guru butuh Arab. Oh, apa ya kamu? Ingat guring Arab tuh ihram. Guring. Imbah kalau imbah tahu saya kalau lah nyata kan lu guring. Saya kok mah guring itu singkai. Nah, kelihatan. Ini rupanya melihat kalau nah itu awal kisah. Apa itu orang mama mikir apa orang? Bakas orang tuh ya. Ada juga pikir apa orang. Kenapa? Karena kan ketujuh melihat orang. Hei, kadang mau ada ketujuh membuktikan guru aja. Coba ikan ikuti aku. Tuh semalam kami lalu berjalan bertiga. Ke mana? Kami lihat Nabi. Sampai ke belakang Nabi kalau kita dudukkan ya. Apa duduk sini guru jar? Ikan tadi apa jual kisahnya? Ambil butuh Arab kalau bah sini mulu beli butuh Arab jadi dia kan duduk sini itu orang kalau sekarang datang bukan Pakistan ini semua turun nggak di atas kan punya tuh ihram berkan nah kan ambil mereka langsung di Tanem dah turun seikong corona menyambut kamu nih ke atas jadi nyambut pas nyaba hadap long kami pas angin ada ikan tabuka semua angin juga di situ deh penurun jadi itu dibilang Nabi itu kan Pakistan tuh nah situnya malu lucu di ketawaan sampai begini hai jernih joko ikan kamu joko ketawaan nah kayak itu telah gawian malah pak surang gawian jak beta sasbi ada juga lah itu di milad Nabi masuk dua pulang kami ke dalam jadi kita masukkan jualan kami lihat Nabi ini kita melihat nah ya Rasulullah pas berada di sini ada masih kurma itu ada wah ini tutup pulang kalau kawal lagi sumur jam-jam ditutup banyu jaranah ditutup jadi kita nang bakas Nabi bercabur tuh lah kamu kada tahu kada tahu maka ada orang di situ memberi tahu sama aja ukupnya Rasulullah kami lupa manja semalam ukup Rasulullah itu haram jana memberi 50 rial halal hari buka dia lokalnya pasir nah bukanya pasirnya tuh dipadu kayak pasir jadi gawiannya kayak itu nah coba pokok Nabi kita
bali bak batu ini kan Sina Abu Bakar, Sina Umar. Bisa asami kenapa? Itu beli bak batu bekas Nabi duduk tuh. Bakasnya tuh. Itu kurang lebih 100 selawi kalau misalnya jadi Jabar Rahmah itu. Nah, itu. Nah, di situ kita melihatkan kebesaran kekuasaan Allah. Orang yang dimuliakan Allah tuh dianak supaya nyaman. Jangan pas pesandar. Kami duduk tuh pas ke pesandar gitu nah. Nyaman bener ukuk. Di apa di Arafah itu kan. Itu tuh sampai kami bulik diberi orang banyak sakutakan itu banyak banyak zam-zam itu. Anak kopiku apa yang namanya mikul ini sih makali ya. Nah, itu tuh pasal itu panas karena nang dingin kayak kita di sini, Pak. Panasnya sampai 45 derajat cuma panasnya. Kan kalau kalau apa anu berapa dah kan panasnya kita hadapi kumpur tuh berarti panas kalau di situ dahi nang berangat. Nah, panasnya luar biasa tapi amun kita rasakan. Tapi mungkin kita rasakan biasa. Nya di situ dasar ujar ini guru sama dahila si Yasin anu ikam jasidin masalah panas ya sidin. Jurun ada eta rasa panas nu itu. Jangan dirasakan panas jasidin. Asa dingin jasidin. Asa dingin kayak itu nah jasidin kata lah. Kan bisa apa Muhammad Yasin Sarbani orang seorang kutub itu sidin tuh. Rumah sidin tuh waktu gurun turun. Jadi kan hingga rumah sidin tuh ada anak burung. Anak burung tuh halus lagi masih nang hanya ini baru seminggu sok mah pecah intalunya maka dua tiga butingan jadi pas karena gurun tuh kalau ada kelihatan lagi tutupi semua jendela wawa di sini tutupi nah hidupkan AC aja sih hidupkan AC oh mah pasir terabang tuh ada angin kada sakalinya tuntung kalau lihat di muka tuh dua jari ada pasirnya di kukuti ya kalau aduh kukuti di sini 5 tahun sekali bisa terjadi aja sih Jaku nih pesimnya jaku mati itu burung tuh tiba kelum pasir sarangnya kalian sedikit ke dari pasir sarang burung itu apa aja sih Allah Ta'ala kuasa nangai aja sih Allah Ta'ala kuasa aja sih itu makhluknya aja sih nah hanya sih telah Allah Ta'ala aja kasih sayang aja sih lawan apa lawan binatang apalagi kita jadi hancur nanglan itu jangan letakannya aja sih nah hanya anak hidup juga aja sih kayak itu mari sumbali itu pang abah ya Pak Abi laula zabita bihada dair kaif Al-jabi hujan min Allah jasiden. Bersumber itu kan Tuhan menyuruh jasiden. Iyalah kayak itu tadi asa bujur sembelihannya. Nah itu kan jadi situlah kita nampak bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang salau hadir hatinya itu Allah kabulkan apa sesuatu yang ia pinta. Janganlah engkau lupa bahwasanya Allah memandang kepada hatimu. Nah, jadi jangan kita lupakan di sini bahwa Allah tuh memandang lawan hati kita. Yang dipandang Allah kan hati. Rupa kada. Nah, harta kada. Yang dipandang hati. Ingatkah kita kadakah lawan Allah. Nah, makanya kan di dalam Al-Qur'an tuh banyak kalau nang kisah nang ingat na Tuhan nih. Ma'ulquruni azkurkum washkuruli wala takfur. Itu kan sebagian dari ayat nih. Ingatlah kamu lawan aku nih aku ingat lawan ikam firman Allah. Itu janji Allah lawan hambanya. Nah, amun orang ingat lawan Allah Subhanahu wa taala hati maka Allah akan mengingat lawan apa? Lawan kita nak ingat. Wala tansina sabaka minal dhanni dan janganlah engkau lupa daripada satu sangkaan ikam tu lawan Allah bahwa Allah tu bujur-bujur ada aja kita. Janganlah ikam lupa akan diri ikam. Nah, kayak itulah lawan bahagian daripada apa? Engkau ingat lawan Allah itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr itu ada juga kalau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah ikam melupakan akan dirimu lawan Allah, niscaya Allah melupakan diri kamu. Sebenarnya ikam melupakan diri juga kepada Allah. Nah, di situ terjadi kita ingat lawan Allah, Allah ingat lawan kita. Yang ingat lawan Allah. Kan zikir itu yang paling afdal menurut Al-Qur'an, afdalu dzikri fa'lam annahu
la ilaha illallah. Itu yang paling afdal. Kan banyak zikir itu Allah Allah zikir. Hu zikir. Hi zikir. Ah zikir. Allahu jarang orang zikir anu itu. Nah, itu zikir itu, tapi harus kita belajar. Men hu atau di hu apa hu. Nah, itu tersalah kita. Yang kembalikan damir apa mumpasil itu kepada sesuatu barang damir yang mujamma. Nah, kayak itu. Artinya apa? Huwallahul ladzi la ilaha illa hu, itu takdirnya aja kita. Nah, itu kan hu tadi. Nah, huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Ialah Allah. Nah, kayak itu tuh hu tuh ialah Allah allazi, ya Allah juga. Nah, kayak itu telah. Nah, itu nang hu tadi yang kita kada bicarakan itu. Pokoknya itu ada. Nah, kayak orang berzikir nih. Hi itu kan ada. Tapi nang bagi kita nang kada tahu jangan umpatan. Nah, terkecuali ada guru yang memimpin, itu kan guru tanggung jawabnya. Jadi umpatan kita hu juga biar hi kalau baju. Nggak ada yang memimpin. Kan kayak itu kada apa. Kan ada sudah nang memimpin. Ya kita ikut sidin aja. Karena sidin kan sudah orang nang ya kita tuh bahasa ibarat orang kuliah tuh yang berijazah. Nah, masih orang berijazah sidin itu kan nah seperti ini kan kita baca apa hijab ini. Kita berijazah kada kapalang tanggung di Baitullah sana. Kada gampang kalau orang aja tangan pun Arab tuh lah. Melihat kan nama memimpin si Yasin, orang terkenal di Mekah itu. Raja Jing Tautan dan Sidin. Nah, kayak itu jadi kan luar biasa. Kalau itu sudah ada berita ijazah udah. Nah, nyata pulang di situ pulang ijazahnya nih sampai ke rumah. Behiri kan Ahmad Sudais itu kalau yang paling populer imam di Masjid Haramain itu Sidin itu kan Ahmad Sudais ini yang disegani orang bahasa kita. Saling terusin wali juga orangnya. Ini anak murid si Yasin Isa Al-Fadani. Ini luar biasa si Yasin ini orangnya lah. Iya, Jasin itu kan para kaum jauh tuh sama aja sih nangai tahu aja. Itu bahasa kita sih bahasa Arab aja, Pak. Nang jauh lah nang para tuh sama aja sih. Ya kami nih lah. Bulik kalau dari situ. Sin pesan Dul Jasidin Abdullah Sani. Jadinya kata orang Arabnya kan mau sepanggal kayak kita. Orang ngaran bagus. Ngaran nih. Abdul Karim ngaran orang. Aduh ya. Ini kita nggak ada Karim. Kayak itu Allah. Ada orang Arab tuh Abdullah Sani jangan kayak itunya. Nah, saya pesan sama Ijai, sampaikan salam Jasidin. Nggih, abi, nah insyaallah. Sahih asanakullah. Naam Jasidin. Nah, sudah bulik kalau kita. Nggak bulik sampai ke rumah nih kalau aku jangan menyampaikan salam nih. Ampun abi nih, abah aja kita. Ya, pulang kita kan ketawa pas asar sana. Cuma yang asar dulu. Berpikir kayak apa naik guru nih. Lah masih betutupan kandang bakancingan. Ya gitu mah bersepatu gitu dulu. Oh, dulu bersepatu lah. Arat aja bang. Ih, sepatu, kaos macolek kaos kalau sepatu. Pas ini menyuk di lulungkang. Ini akhirnya kita tahu jangan lu sidin. Itu mana nyawa aja dulu jat. Lu sana kau udah pian, jam belakang aja. Hah? Pancap bener mbak, aku mau akan jam belakang naik. Sekalnya ada Habib di situ. Habib orang Hadramaut. Habib Yusuf ngansidin. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Kep awalukum jasidin. Mungkin tapi bisa juga bahasa Arab gitu bisa. Kalau di Kalimantan bisa Kalimantan aja kita. Nah, Allah yo paham bil bahasa Kalimantan di sini. Aku tadi paham jadi bahasa Kalimantan. Iya jara bahasa kisah-kisah kalau apa kabar nih di sini. Ya guru tadi sembang jo betapih bojo nang petangan tuh aja sih. Paling kasukan dia kan sih Habib tuh kalau apa kabar sih? Anu ulun apa gurahnya datang di Jakarta. Mau dustai kami jadi tak umrah kali kami jadi enggak jual sajur umrah juga betul loh belum ke Jakarta itu malam orang nggak ada si Hamid Masya Allah aja si Din baru malam nyawa aja si Din semalaman lo jadi di sini pulang boleh kenang tak betul 3 malam anak pulang ke Makkah di kan di si Din pulang nyawa aja awalnya juga dapat alhamdulillah dapat lagi guru aja si Din empat dia berapa di tilam kami si Hamid tuh baru baju sini di tilam kami 4 sin berapa jadi iya kan
Dia orang wali itu kayak itu janganlah mana apa sih kita malah lain kawian. Nah, apa kabar sih Din? Ulun menyampaikan adalah salam atau titip salam wasiat ulun nih. Syekh Yasin Isa Al-Fadani Makkah. Hanya bulik sini sini tadi jar. Ya lebih jar. Eh, hanya bulik sini tadi jar. Sini. Baju iya dulu sidin sekali jar. Jadi para lawan jatuh lah sama aja sidin. Kayak apa leh? Kadang kau dipikirkan enak kayak itu kan. Putar tak kita mikirkan. Mau di Makkah sana. Hanya bulik sini. Hanya bulik sini. Aku lebih belajar. Iya aja Habib. Naam ya Habib. Nah, berarti kan saksi bujur itu kalau itu lah. Jadi cocok sin bersuara tuh amun kita jauh jauh juga. Parak besar parak itu tuh lah. Jangan kita lupa bahwasanya Allah memandang kepada hati kita. Melihat atas dirimu. Nah, di sini apa yuk? Jajar di dalam ada manakan hadis ada kada. Leh, napa man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Ini jadi benarnya orang ahli saufi ini. Mandi dua roh. Mula sabinya mandi dua roh. Pacangannya nih man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Siapa kan lawan dina kan lawan Tuhannya jangan. Kayak pegang dulu jalannya. Tahu aja guru jo nyambetakan kayak itu. Jar hakalnya mandi dua roh. Ini mandi untuk siapa aja. Dia bukan manusia hantu. Iranillah dia itu kan siapa kenal lawan dirinya kenal lawan Allah. Apa artinya? Nah, kita ini diwujudkan Allah, kekuasaan diberi Allah, nang maha kuasa Allah kita dikuasakan. Kayak itu Allah. Nah, jadi kita ingat Allah maha kuasa. Allah yang menguasakan kita. Kita melihat Allah itu bersifat besar. Allah yang melihatkan lawan kita ini dilihatkan karena Allah yang bersifat besar. Kita menek Allah yang mendengarkan. Kita mendengar dengan panca indera kita. Nah, lalu kita mendengar. Nah, kayak itu. Jadi kita kenal diri kita. Mengenal dengan Allah. Kita kada kuasa Allah, nama kuasa. Kita kada berkehendak Allah, nama berkehendak. Kehendak kita ini nol, kada kehendak kada Allah kada menghendaki. Jadi kehendak Allah lah nang jadi. Nah, itu bahwa kita itu jasidin melihat lawan di diri kita. Seterusnya tele menyaksikan perbuatanmu. Nah, gawian kita nih. Kita melihat, memandang dan kita rasakan. Gawian kita kan kita begawi itu nang bujur tahu salah tuh kita. Contohnya apa ya? Berdusta atau kada boleh. Kenapa jadi kita berdusta? Berarti kita tahu bahwa berdusta kada boleh. Kenapa jadi kita berdusta? Nah, kan diri kita nang tahu itu. Nah, di sini artinya kita menyaksikan perbuatan diri kita, khususnya panca indera nang 7 di dalam diri kita. Itu nang kita pelihara. Kan sifat Allah nang bernama salabiyah ma'ani dan ma'nawiyah itu kan 7. Ma'ani 7, ma'nawiyah itu 7. Nah, qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Nah, itu kan ma'ani ngarannya. Nah, itu sifat Allah nang 7. Jadi sifat Allah nang 7 itu lalu kita sarupaakan lawan adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu anggota nang 7. Makanya kalau kita sujud itu andak anggota nang 7. Bila kita kada andak berarti kita kada bisa kada tahu. Bila kada tahu berarti kada ingat. Bila kada ingat tuh lupa. Bila lupa tuh apa iya jorang tadi. Kada ingat tadi pang sudah. Nah kayak itu tuh. Nah menan anggota nang 7. Pertama jibhatu dahi warijlain 2 telapak tangan dia kita. Kan 1 dahi, 2 telapak tangan, 2 lantuhut, 2 ibu batis kita. 2 ibu batis, 2 lantuhut 4, 2 tangan 6, tambah dahi 1 7. Nah, sujud itu kita kena akan. Itulah artinya nampaknya bahwa qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakalimun. Qadirun maha kuasa. Kuasa kalau kita tuh bersujud tuh kan atas kekuasaan Allah, nah kita bisa sujud. Berapa banyak orang kan bisa sujud? Kenapa? Bisul kadidahi. Nah, oleh itu bersujud tuh apa macam-macam lah pokoknya itu lama lah pokoknya. Nah,
barang setruk tak ada bisa kada kawa kan. Nah qadirun muridun. Murid itu orang nang bakanak. Jadi kita sujud tuh dasarnya memang kehendak kita nang sujud tapi atau dikehendaki oleh Allah. Jadi kehendak kita dikehendaki oleh Allah. Alimun kita tahu. Nah, tahu kita bahwa kita ini artinya sujud di hadapan Allah dan kita kada tahu. Nah, jangan ada tahu. Nah, hayun kita ini hidup, makanya bergerak macam-macam, bergerak sebukan awak itu hidup ngarannya. Nanti kan bergerak. Pun kita rumah tiap mah bergeraknya. Sunyi sanyap jurang telana mati ngarannya. Nah, basirun. Nah, hayun samiun mendengar. Basirun itu melihat. Jadi makanya kita makruh kalau sembahyang itu dipajamakan kada apa-apa. Jadi lihatakan karena kita melihat basarullah. Makanya pendengaran kita nih didengarkan. Apanya kebacaan kita aku baca ini nah. Nah, apa? Kenapanya? Baca doa itu berpajam. Pak, itu doa. Itu doa tuh kada kita berpajam. Cuma baca doa beberapa jam tuh nak melihat nere. Ada maka paling baca doa hawa tuh. Maka ada hafal parinya. Pak beberapa jam harus asat. Jadi kenapa Pak berdoa? Kan syarat doa itu kan ada. Nah, syarat doa itu kan menurut Nabi nih, ma min doa illa yustajabu laha illa yuhamidullahu ta'ala wa yusalli alaihi ya Nabi. Kayak apa juga doa, kayak apa juga orang yang berdoa, dimanapun dia berdoa, kada akan bisa kabul. Itu menurut Nabi. Nah, kada akan bisa diijabah doanya. Illa kecuali itu istisnanya, kecuali inya memuji lawan Allah, ya mengucap alhamdulillah dan membaca salawat lawan aku aja Nabi. Nah, jadi kita doa itu kan itu pemungkas doa nih. Ibarat orang bahari pos tu jar guru perangkoknya. Nah, jadi alhamdulillah juga hanya salawat. Bila orang berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, sehatkan jangan malaikat aku udah nyampaikan kada ada orang baru kada bebuslit jurang ada perangkonya ada. Nah, mereka udah menyampaikan nih ya. Nah, itu tuh lalu doa tuh ada naik ya kita. Nah, itu kan baru naik doa karena mengakhiri sholawat dan alhamdulillah. Nah, itu tuh doa. Nah, Bapak apalagi lebih abdal doa itu kan ada tambahan. Maka apabila dia berdoa jar Nabi, hendaklah jangan sampai jar Nabi tadi meringankan dari doa yang kita pinta karena kita bersungguh-sungguh supaya kita diterima. Amun kita doa nama Hawai jar kita, Allah kada akan menerima. Nah, wahnan itu kan dia apa? Dia kita tuh susah kita membaca doa nih. Nah, lawan apa? Lalai. Lah, kita berdoa nih lalai, pengulir bisa kita nih tuh sudah. Lalu kada mau angkat tangan. Nabi itu setiap berdoa sampai kelihatan ketiak sin angkat tuh ada bersungguh-sungguh kita minta, berhikmat kita lawan minta. Nah, bujur-bujur kita minta lawan Allah. Nah, dia angkat tangan. Jadi kamu kayak inilah satu contoh. Ya aku perhatikan kayak itu. Orang tuh minta sedekah, kalau sekadar muntung aja, minta duit pang aku, itu orang tuh bisa hamban. Dia kan menyorong tangan. Waalaikumsalam, minta pang aku duit nah. Dasar hikam aja, ikan nah di kantung minta keluar. Anak memberi dasar pemalar dah bilang. Nah, itu tekan lain. Cucu tuh minta pada pinggang kalau kita bisa nampelin kayak ini. Coba zaman nyorong tangan, entah ayat kayak, betanya kayak likwid kita paribasanya surang yang hakun kan boleh aja, asa cucu diberi. Oh, itu tadi makanya Nabi itu kan sendiri nama angkat tangan, sampai kelihatan katiak kayak itu tadi. Itu cepat jadi diperkenankan Allah apa doanya. Nah ini kita saksikan perbuatan di diri kita. Kita anak melangkah, kita lihat dulu. Kalau kena tuh rusuk. Nah, itu namanya ihtiyat menurut
syariat. Artinya baapik lah. Nah, kita mau rasuk baju kan udah dilihati juga. Kalau itu balik. Nah, di dalam apa atau apa nang akhlak nih. Nah, ada kitabnya Pangareta. Di situ ada salahnya lah. Orang nang marasuk pakai itu terbalik juga hatinya. Nggak bisa sasat ya. Nah, kayak itu tuh lah. Jadi jangan pakai baju balik. Ih, kan ada kayak itu. Orang ya Nabi memakai baju tangan yang panjang tadi. Menyingkapnya. Nih, belipat nih. Baju panjang kalau dilipat. Itu Nabi kena iblis besar-besaran di situ Nabi. Jangan Nabi biar semua panjangnya. Nah, terkecuali kan menutup ini kita hendak sujud. Sampai ke sini pada baju nah. Menutup ini nah, baik kita santak aja. Nah, sama juga menutup daripada apa? Jebhati hijab apa nih? Dahi aja kita, nah baku pia. Maka ini kayak pendekar. Wih, itu kalau pendekar tuh kalau baku pia. Jadi kita boleh sujudnya. Lah, ini jangan ditutupi nih. Ini ada kalimah. Jadi kita nah, kalau kayak itu kalau kelihatan nih. Nah, aduh cahayanya. Maka mau sampai ke dahi itu sekali baik. Orang memandang tuh penemuar. Nah, kayak itu tak. Nah, jadi dibuka anunya apa nih? Dahi kita ini kan ada anunya. Demikian juga Nabi, janganlah engkau memanjangkan daripada rambutmu. Karena panjang rambut itu jadi pertama ngalih dulu. Apa yuk? Ngalih ajar Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Kalau suatu saat ia adalah mandi hadas. Ada kalau jam mau sampai nak hawa pipi burit tuh rambut kalau leh namanya mandi tuh itu wajib besok tuh jangan ditinggal-tinggal itu. Nah, digalung jangan itu pada rasa banyak. Malah lagi nih, nah lo Nabi itu ni'mar rajulu Huraimun al-Asadi jan Nabi. Laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi jan Nabi. Paling bungas itu aja Huraim al-Asadi orang al-Asadi. Tapi jan Nabi jika seandainya nah kada panjang rambutnya jan Nabi. Lawan kada baururan tapihnya. Biritan tapi nah kalau itu ditai ancong macam-macam. Ya kalau nah kan angkat. Nah kayak itu tuh ni'mar rajul khurima ala sallallahu alaihi mati wa isbalu'i izarihi janabi. Nah, kayak itu tuh. Nah, jadi ini kita menyaksikan diri kita. Takutilah di dia. Nah, amun sudah kita memeriksa, kita perhatikan, kita takut. Lawan siapa? Lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyang kita kada diterima, takutan kita nih. Jadi saya upaya mungkin ke sungguh-sungguh memelihara tadi. Persungguhlah jangan khusyukmu di dalam sholatmu. Nah, kita bersungguh-sungguh khusyuk kita. Khusyuk itu tentram di kita. Nah, khudu itu kan Bapak kita tuh bertunduk sesuai dengan keadaannya. Hadirkanlah makna bacaan yang engkau baca padanya. Nah, jadi kita baca itu kita hadirkan maknanya. Maka bila kita tahu di maknanya, apalagi kita baca surah Al-Ajab, itulah surah apa kisah dalam surga nih. Nah, ada kalau ayat-ayat itu kisah-kisah surga dan kisah akan nikmatan di dalam surga. Ada juga kisah adab. Nah, orang masuk di neraka itu. Nah, di situ Nabi bisa menangis membaca ayat nak ada kerasaan. Nah, menangis karenanya lemah hatinya tuh, lembut hatinya itu untuk memandang Allah Ta'ala. Makanya membaca suatu ayat itu ingat ini lawan bacaannya itu nang dibacanya itu maknanya. Nah, bacaan engkau baca padanya sini. Tenangkanlah hatimu di dalam mengerjakannya. Jadi kita tenangkan hati. Amun sudah kayak itu kita pasti tenang hati kita. Karena bahwasanya sembahyang yang sempurna itu akan membuahkan kelebihan yang banyak dan akan terbuka dinding kegelapan. Nah, itu tuh jadi pemungkas juga ngarannya tuh sembahyang tuh pemungkas semuaan itu bisa akan kita lihat. Kata Hasanul Basri radhiyallahu an, tiap-tiap sembahyang yang tiada padanya khusyuk, maka dia lebih segera aja mendatangkan siksa. Nah, jadi orang langsung yang kada khusyuk itu jadi lakas benar datangnya siksa itu. Kenapa? Nah, ada yang satu kaul mengatakan Imam Ahmad Al-Junadi itu
di dalam apa kitab Sidin karangan Sidin. Nang dimaksudkan bahwasanya ini kan ada kata Hasanul Basri ini seorang wali Allah kan di Nagi Asbahani itu Sidin. Ada di situ disebutkan nang dimaksudkan siksa di sini kita kadang mendapat kelebihan daripada sembahyang itu karena kelebihan sembahyang itu luar biasa. Nah, itu siksa masuk siksa orang kada dapat. Nah, orang kada dapat. Orang kada dapat. Nah, itu termasuk siksa artinya. Orang kan dikabulkan doa nih kita kada. Itu termasuk siksa aja sih Den. Jadi di sini bukan misalnya siksa yang daripada Allah yang maha siksa. Allah tuh Rahimur Rahman. Kada menyiksa apalagi orang sembahyang. Ada harapan Allah menyiksa. Orang akan sembahyang. Kan Allah kada menyiksa. Kasih sayang Allah. Binatang aja dikasih sayang oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia namuli. Namuli khalaqal insan tapi sanit takwim. Aku jadikan ya Tuhan manusia sebaik-baik kejadian. Mau Allah menyiksa. Kita jadikan kebaik sungguh sangat baik luar biasa. Di sini yang kita kada boleh mencela. Jasa anu tu jar tinggi, mana hirang pulang. Nah tinggi pulang kayak jurak langit ya. Namanya menyambar siapa nama Allah? Abah, mama. Abah mama itu kan syarat dan syariat aja. Berapa banyak orang nama Allah kada kamu jadi. Di sini sampai 40 aku nukar di sini tulis tilam, kamu jadi juga. Pokoknya bertinjak nulis tilam ke anu anak jadi itu kalau dia ada orang ya itu sih bagi lah. Nah, ini juga Allah Taala menjadikan itu. Kita nih ya ngarang syariat itu makanya itu terkadang-kadang lah inya hendak tapi Allah menghendaki pas inya kada hendak Allah menghendaki jadi ya jadi wakabi juga nih lah sekalinya sebulan kada datang 2 bulan kada datang 3 bulan kada datang periksa dan dokter nih periksa dokternya kan batak keluar gimana dok positif hamil ya. Oh bededok aja belain pada asal menyaman. Iya apa hamil jadi jago dulu. Ya sidin kalau perempuan tuh nang orang subur aja bahasa kitanya. Tersil awal gitu buat jadi sidin. Itu bahasa berlucu itu artinya tuh apa? Bahwa itu karena menjadi atau Allah. Nah, kita merasuk pedang lengkumpangnya itu daripada syarat syariatnya aja. Nah, tapi nama menjadi akan tuh Allah. Nah, kayak itu. Makanya kan kayak seperti apa? Bayi tabung. Berharap jangan ikam. Bayi tabung, tak kan ada kalah. Nah, itu kan manusia maulah, tapi Allah menghendaki. Jadi ya, tapi berapa banyak orang yang gagal. Mungkin tuh kira-kira lah. Bisa jurenya hakikat dan itikatnya kita gelincir. Asainya kalau kalau telah. Nah, jatuh masih ikam. Ayulah ikam. Jadi kada. Nah, yang mau menjadi itu kalau. Nah, itu. Jadi, semuaan apa nang ada baikkah nyata ataupun kada nyata, baikkah kita rasa ataupun nang kada kita rasa, baik jauh ataupun parak, semuaan itu kita ingat bahwa Allah itu adalah menampakkan suatu kebesaran dan kekuasaannya kepada kita. Nah, lalu kita ingat apanya aja tuh, makanya kan dilajari di Al-Qur'an. Bila kita melihat suatu nang nikmat, alhamdulillah. Melihat nang kita ada kuasa la haula wala quwata illa billah. Melihat sesuatu yang membingungkan, masya Allah, subhanallah. Ini kan kata-kata apa? Yang luar biasa lah. Subhanallah, masya Allah ini. Nah, amun kita membaca di kitab Munjiat telah ada leh, yang kitabul Asrar, yang kisah subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Ini kata-kata Nabi Ayub. Nabi Ayub itu mendekam adalah penyakit sampai tertinggal apalagi urat, jantung, lalu lidah. Itu kita tinggal lagi. Jangan ada urat tercerai tulang sidin. Itu kada wani ikut ulat. Jantung kada wani ikutnya. Ilat kenapa ilat acak berzikir. Nah, ingat ya Allah kepada Allah selalu menyebut asma Allah. Hati ingat lawan Allah kada wani ulat. Ini kan saluran ingatlah utak dan apa. Jadi kita ilat lawan apa? Lawan jantung itu dengan adanya urat. Urat itu menyampaikan tuh kalau kita kaduin megot papadanya begot. Jadi kita kan coba kelahe kita bagi. Ya berbagi lukisannya seikung di lidah, seikung di jantung. Bayi maigot lalu apa aja Nabi Ayub.
Nabi Ayub selama sudah mendakam daripada sakit terhadap parasin, aduh udah pernah. Apa yang disebut hanya asma Allah. Yang terakhir apa? Yang terpanjang ucapan asma Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allah berfirman, malaikatku turun ikam, picik ulat nang dua. Dengan ucapan Subhanallah, Masya Allah, itu kan ada banyak keterangannya di apa? Di kitab Munjiat lah. Ini tuh ada kitab Al-Asrar itu ada itu tuh. Ini nggak dibuka, lo aku tapi ingat ini tuh ada keistimewaan kata-kata itu tadi. Nah, kita ingat lawan Allah nang subhanallah. Makanya kita melihat sesuatu nang aneh nih, daripada kita subhanallah ya kita. Lalu kita melihat kebesaran Allah, Masya Allah. Nah, itu barang dikehendaki oleh Allah bahasa kita. Nah, lalu kita hilang, rusak dan sebagainya. Apa? Innalillah wa inna ilahi raji'un. Sesungguhnya dari Allah kembali kepada Allah wajar. Karena memberi pajah nih, pacah cangkir. Doang pacah sebilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Sufyan As-Sauri, termasuk apa Hasanul Basri ini, Sufyan Sauri itu kan seorang kutub juga, seorang wali. Nah, Sidin itu menurut riwayatnya waktu suatu saat itu gugur surban Sidin. Ya, apa ada guru menaik selungkoy ini lah. Wali kan jilbab gugur kemana? Ke padang api, hangus nih. Hangus apa ujar Sidin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turun malaikat, Allahumma khlif li khairan minha. Nah, nyambut juga Sufyan Sauri nih. Jasidin, Allahumma khlif li khairan minha. Langsung malaikat mengantar lawan apa Sufyan Sauri ini nih, apa diantar surban yang lebih mantap lagi daripada itu. Ini hai Sufyan Sauri gantian daripada ikam apa dibakar apa surban kam sakalnya apa Sidin waktu itu dia pernah terlintas di dalam hati Sidin waktu bersurban tuh bahasa kitanya asa aku lah sudah itu terlintas ada di hati Sidin itu aja. Lalu Allah muka gugur surban, maka surban paling sayangi surban salimi itulah. Nah iya sedikit segelintir sedikit itu aja. Kita Joko umurnya bilang itu juga biar. Allah ada mana nagor, ini Allah jauh sayang lawan kita umat Muhammad nih. Karena seorang wali kan Allah sayang tapi diganti yang baik. Apa tadi? Lalu jadi pelajaran lawan kita. Jadi bila kita apakah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma khlif li khairan miha bini kamati sunia. Berhenti itu kan hanya tuh. Jadi bahasa kitanya sesungguhnya dari Allah kembali kepada Allah. Ya Allah amun ini dari sampian juga kembali kepada pian juga. Ganti akan ulun lebih baik pada itu. Nah kayak itu kalau artinya nih. Kalau dicatat tuh ini tuh kalau dicatat itu tuh kita membaca kitab Munjat ada di manusia Yasin ada kitabnya itu. Dan Bang Kurdi ada juga rasanya kada salah. Sidin ada mau tip tuh. Tak apa semuaan apa kada katalah. Nah mungkin bol asar kita ada. Peninggalan Rodatu Baharilah tapi kada kau dijapai. Biar mungkinnya hancur. Berapa tahunnya? Kita melihat di situ tahun 32. Itu terbit kita bol asar tahun 32. Oh ini berapa? Berapa tahunnya? Berapa? 200 lah. Nah, itu tuh kitab itu maka aku dicapai hancur ini. Rapai. Tapi masih ya karam jong bahari. Aniata tahu tinggal Rodatu bahari itulah. Sama kan tinggal di situ Tajul Muluk bahari. Tajul Muluk kita situ ada anak mengetahui diri kita nih. Siapa ngaran? Asaji Batasmiyah. Nah, di sini nang ada jenis tasmiyah tadi. Sebut tasmiyah orang tuh orang utuh panenya. Tasmiyah utuh juga. Hitung kalau kita mah hitung non di dirinya tuh Pak. Udah tahilalat ya, di pusat. Buka aja pasti tuh. Tahilat kan di ini jadi susu. Ya ada orang kita takunan gitu. Jadi apanya sini malah susu juga kalau. Ya sini kan tahilat susu jadi oh kaya kadada ajar isin kadada juga susu tuh. Guru yang lihat susu. Iya, ya kayak itu kita takunan tadi. Itu kan di situ ada letuk nang mengarang itu orangnya dasar wali itu tele. Nah, jadi pas bujur di situ. Nah, makanya situ kan ada
anu orang bahari menyambat itu adalah anu jar hitungan bajau jar. Oh, dia orang ambil di situ. Nah, hitungan bajau. Nah, di situ kan ada juga nang kita nang hendak janilah. Tapi itu ya syariatnya kan dia belum atau kalau wallahu alam kita melakukan itu. Kita nih banyak anak mencari keturunan laki, naik kanan turun kiri jar itu bisa laki tapi bertahan di tengah. Bila naik kiri turun kanan tapi bertahan juga di tengah. Itu bisa jadi bisa begini. Nah, jadi waktu kita berbacaan semalam kalau di redua situ, guru bertakempang guru jar. Ulu ini guru ajar, harus beginian ajar. Anak-anak nih. Jadi kayak PJP yang laki jurang naik kanan, turun kiri, bertahan di tengah. Mau bertahannya kalau mau jadi juga, itu tuh laki guru le cari. Bila naik jurang kiri, bertahan di tengah, turun kanan itu bisa jadi beginian. Menjadi nang banjir itu mengguru, belungsur aja kok. Orang saya dikasak aja itu adalah ada kalau itu ada belungsur. Tahu itu tuh kalau apa itu lah. Tak ada ya kan cerita kalau lah nang jadi apa nang jadi itu barangkali ya lah yupak yufiddin ya makanya memahami dalam agama apa mungkin boleh jadilah boleh jadi karena itu nang bini anak laki anak laki nang laki anak bini ya Tuhan supaya akan bencir jadinya di situ kan ada juga di pada kan situ kan nah makanya kan ketentuan dalam suatu kehidupan itu ialah hakikat kita makanya itu ada nih ya innamal a'malu binniyat innamal likulli imri'in ma manawa. Semua antu gawe dengan niat apa aja kita berpupur dengan niat. Orang bahari apa bacaannya kadang alih pur sinupur kalau ditempuyakan bismillah aku berpupur melihat karindangan. Hah. Tapi orang bahari itu hujung apa harap le berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ya tah dipukul tan dipahat ya. Qul huwallahu ahad ya bahari telah tahan dipukul tahan dipahat ya. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah haula wala quwata illa billah. Nya ada pemuaian muanyi bari kalayan tuh. Termasuk abah kita juga. Jadi oke, pian memuai itu kan sangatnya kayak apa? Quran juga bacaannya sih din. Bertahu lah yang sih din. Bertahu juga nulun. Nah, sih din ada bacaannya. Jadi kan asal kelompok sudah tanya ke rumah sih din nih. Pengen kita tahu. Soalnya apa? Inna a'tainakal kaus. Kenapa jadi kayak itu? Nah kaos nantinya kan balik lagi kita sih din. Berbahari lah. Tapi yang hakikat tuh lah kuat. Keimanan keyakinan tuh kuat rupanya. Padahal kayak itu aja lah. Ada juga itu kan. Ada juga sih itu. Ada sing ranakan. Ada sing ranakan sih din tuh. Bahkan orang alim sih din. Orang kan kadang kuliah anak sih din. Anak kalau ketemu mau jadi sih din. Kenapa ya? Orang yang kada mau jadi itu anu guru aja kenapa? Karena aku mendakan ikam di sini. Jangan banyak mengamalkan surat tabat tiada di sini. Kenapa guru? Itu jadi baca. Baca nih sen. Maka ini bacanya jangan diamalkan. Tabat tiada abilah abi watap. Di sini jangan. Ya tak antup semuaan di sini. Tabat tiada. Ini kisah sidin dah. Ayo sini kata sing lanakan tuh. Ya sini dia adu kode Al-Quran dari sini kabi. Kenapa kabi soalnya tabat tiada. Iya tabat di sini. Orang bahari lah. Itu kan orang bahari. Pada sini kan alim juga. Sini ahli tauhid sini lah hafal. Nah pembagian-pembagiannya itu baik buat silahnya. Nah arutnya. Nah mantiknya hafal sidin. Nah kayak itu lah. Tapi sini bagi sana kayak itu. Nah tapi yang orang bahari lah. Orang bahari kan ada sejarah itu sih memang ada terjadi guru Tuhan di zaman zaman Jepang ya sih dia ke Karangintan. Jadi sebelum sampai ke Karangintan tuh kan situ ada warung perak duetan dah, nang kapuk 3 jurang. Nah situ, manusia minum situ kan jauh ke Karangintan tuh minum sini situ. Nah kebetulan pas apa pesawat Jepang nih jar. Nah apa liwat kayak itu dia beli melihat ada orang nyambung itu dulu sih den ambil sini jar untuk tauksin gugur pesawat tuh gugur mungkin percaya di Karangintan tuh ada tali-talinya ada
nih kami lu ajak minta talinya di situ gugur untuk kita oksidin kita untuk kan gugur. Nah, itulah hakikat kekuatan ke apa keyakinan sidin tuh ada medahakan jar jar buah jingah situ memang pun jingah ada. Nah di situ nah ada jajang jingah 3 ya orang nyambat di jabatan tuh itu memang ada kubur jadi situ. Nah, antawak sidin gugur. Nah itu telahnya memang tuh kekuatan hakikat pokoknya ana ba'da dzanni abdi in zanna hasanatan fahasanuhu wa in dzanna sayi'atan fasi'at. Ya tuh aku juga sangkaan hamba aku aja nyangka aku baik baik lawan dirinya bila nanya aku jahat jahat lawan dirinya. Nah jadi husnudzan itu adalah sungguh sangat mulia apanya aja kita melihat dengan husnudzan artinya sangka baik aja apanya kah kada berduit alhamdulillah kada berduit sangka baik aja sekarang masih kau aja berjalan lagi. Le, pasti ada rezeki lah lain nah ya yang kita disuruh meminta kalau meminta ini maka ada istilahnya kita harus duduk ada udu'uni asa udu'uni itu kan fil amar da ayat ud'uni pintalah oleh kamu akan dako nah arti pinta itu kan kemana di mana kita duduk berabah kah berjalan kah nah kan berdoa kita sambil berusaha nah kayak itu tadi pasti Allah akan memberi kita yakin bahwa orang maha itu Allah. Allah tuh yabsutu rizqa limai Allah menghuraikan bahasa kita semua rezeki itu dimanaikan berkehendak. Itulah kayak keyakinan kita. Kemudian kalau musannif la tatrukanna jama'atan qad fudilat bisab'i wa isrina min fadaili ala sampai sini ya kalau lain insyaallah kita sambung karena ini kita kalau aku tinggalkan sholat berjamaah. Nah ini tentang apa fadilatnya leh kalau kelebihan insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا واعف عنا يا الله واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب اللهم إنا نسألك علما لدنيا أمما نافعا كما سألك من يرزق بل ابن ملكا الخضر وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم